افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ کل پشاور زلمی سے ٹکرائے گی۔ ہم دیوانے پھر سے گیم اٹھانے، پوچھو نا یہ کیسی رات ہوگی آج، ہر سو چاروں طرف ہوگی اپنی بات، پھر سیٹی بجے گی، اسٹیج سجے گا، تالی بجے گی، کھیل چلے گا۔ پی ایس ایل کی افتتاحی تقریب میں علی ظفر حاضرین کا لہو گرمائیں گے، شہزاد رائے اور جمیکن سٹار شیگی بھی پرفارم کریں گے۔ ماشاءاللہ جس نے محنت کی ہے اس کو خوشی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اگر وہ جا کے فیتا نہیں کاٹے گا تو پھر کیا کاٹے گا جا کے وہ؟ وزیر اعظم نے ایک اور فیتا کاٹ دیا، پاور پلانٹ کا افتتاح کرتے ہی مخالفین کو برداشت کا مشورہ بھی دے ڈالا۔ ماضی کی حکومتوں کو ملک کی ترقی کی کوئی فکر نہیں تھی، عوام سے کیے گئے وعدے پورے کر رہے ہیں، سرکولر ریلوے کو سی پیک میں شامل کرنا ہے، تقریب سے خطاب۔ میاں صاحب فیتے کاٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا، آپ نے صفائی، آپ کی تلاشی پھر بھی آپ کو دینی پڑے گی، آپ کو منی ٹریل پھر بھی کرنا پڑے گا جتنا مرضی فیتے کاٹ لیں۔ وزیر اعظم کا فیتے کاٹنا عمران خان کو پسند نہیں آیا، پھر تنقید کر ڈالی۔ نواز شریف کو سپریم کورٹ پہنچ کر قطری یاد آیا۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ انہوں نے اس کے باوجود اس شریف خاندان کی کرپشن کو ڈیفینڈ کیا پبلکلی۔ اسد عمر کی موجودگی میں گورنر سندھ پر بولنے پر ہچکچاہٹ طاری، پھر بول ہی دیا۔ جمہوریت کو جمہوریت نہیں مانتا، جمہوریت وزیر اعظم ہاؤس میں، چیف منسٹر ہاؤس میں، وزیروں کے پاس جمہوریت اور اختیارات اور وسائل نہیں ہونے چاہیے۔ آرٹیکل 140A آف دی کانسٹیٹیوشن سیز کہ ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاور آپ کی گلی کوچوں میں ڈیوالو ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ کمال کی بھی نواز شریف پر تنقید، کہا دنیا میں سڑکوں کا افتتاح اور فیتے میئر کاٹتا ہے، وزیر اعظم نہیں۔ فاروق ستار جیل جانے والے تھے تب انہوں نے پارٹی چھوڑی، پشاور میں میڈیا سے بات چیت۔ مولانا فضل الرحمان نے پیناما کیس پر بولنے والوں کو سیاسی نابالغ قرار دے دیا، وہ عدلیہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں، ملک میں ایسے حالات نہیں کہ الیکشن وقت سے پہلے ہوں، مخالفین پر تنقید۔ الیکشن میں کراچی میں مقابلہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان ہوگا، متحدہ کے کچھ دھڑے مشرف کے ساتھ مل جائیں گے، منظور وسان کی پیش گوئی، کہا سارا کھیل سیاست دانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہوتا، کچھ اور قوتیں بھی فیصلے کراتی ہیں۔ طاہر القادری سانحہ ماڈل ٹاؤن پر سڑکوں کی سیاست نہ کریں، عدلیہ کے فیصلے کا انتظار کریں، رانا ثناء اللہ کا مشورہ، کہتے ہیں کہ نواز شریف مشہور لیڈر ہیں، ایسے سیاستدانوں کے خلاف فیصلے عوام قبول نہیں کرتے۔ کور کمانڈر کانفرنس کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن کے نتائج پر اطمینان کا اظہار، بھارتی فائرنگ سے خطے کے استحکام کو خطرہ لاحق ہے، آرمی چیف جنرل باجوہ کا خطاب۔ بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کی دفتر خارجہ طلبی، کھوئی رٹا سیکٹر میں بھارتی فائرنگ سے شہری کی شہادت پر شدید احتجاج، دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت اپنی افواج کو سیز فائر کی پاسداری کا حکم دے۔ دوسروں کی آگ ٹھنڈا کرنے والے فائر فائٹرز کے اپنے چولہے ٹھنڈے پڑنے لگے، کراچی میں واجبات نہ ملنے پر بلدیہ ہیڈ آفس کے باہر احتجاج۔ اندھیر نگری چوپٹ راج، کراچی میں چائنا کٹنگ کے خلاف درخواست دینے والے کا بیٹا اغوا کر لیا گیا، سندھ ہائی کورٹ نے 3 روز میں رپورٹ طلب کر لی، ایڈوکیٹ جنرل کہتے ہیں کہ یہ ہے حکومت سندھ کا حال، پھر کہتے ہیں کہ چیف جسٹس پیچھے پڑ گئے۔ مطالبات مانو گے تو کام ہوگا، کراچی میں نرسز کا ڈیوٹی پر واپس جانے سے انکار، انتظامیہ سے مذاکرات ناکام، احتجاج جاری رکھنے کا اعلان، سکھر اور سانگھڑ میں بھی نرسیں سراپا احتجاج، اسپتالوں میں مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔
ट्रेन के भारी भरकम पहियों ने फिर कई जिंदगियां रौंद दी। हवेली लखा में रिक्शा फरीद एक्सप्रेस की जद में आ गया। 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। हौलनाक हादसे का जिम्मेदार कौन? लंदन में गुज़िश्ता रोज उतारे गए PIA के तैयारे से गिरफ्तार शख्स पर चार्ज आयद। ज़ेरे हिरासत शख्स की उम्र 52 साल और उसे माली बदउनवानी के इल्जाम में पकड़ा गया, पुलिस का दावा। सात मुमालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदी से मुतालिक अमरीकी हुकूमत अदालत में कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। ट्रंप के वकला को सख्त सवालात का सामना। अगर ये मुमालिक दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं तो हुकूमत सबूत भी दे। जजेस ने अटॉर्नी जनरल को आड़े हाथों लिया। पेरिस में सियाफाम नौजवान पर पुलिस के इंसानियत सोच तशद्दुद के बाद हंगामे, कई गाड़ियां जला दी गईं। पुलिस ने 17 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। गवादर, पिस्नी, जिवानी और तुर्बत में 6.4 शिद्दत का ज़लज़ला। मुतादिद मकानात की छतें और दीवारें मुनहदिम। बिजली के खंबे और ट्रांसफार्मर्स भी गिर गए। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। इस दौर में 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। रास्ते बंद होने से मुश्किलात, बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग से 26 अफराद जाँ बहक और 29 जख्मी हुए। आदादो शुमार जारी। गुजरांवाला में पुलिस ने पतंगबाजों के खिलाफ डंडा उठा लिया। बड़ी तादाद में पतंगे और धाती डोर बरामद। दर्जनों अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की किल्लत बरकरार। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में मरीज बिस्तरों के बजाय व्हील चेयर्स पर इलाज कराने पर मजबूर। खैबर पख्तूनख्वा में शोबा सेहत में इस्लाहात के बुलंदोबांग दावे धरे के धरे रह गए। सरकारी अस्पतालों में चंद रोज की तकर्रुरियां सवालिया निशान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक पुरजोश और अच्छी खबर से। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग की। दिलों को थाम लें, धड़कनें संभाल लें। अरब के सहरा में पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन का मेला कल से सज रहा है। सिर्फ एक दिन बाद से छक्कों और चौकों की बरसात होगी। विकेट्स भी गिरेंगी। हर एक लम्हा एक्शन और सनसनी से भरपूर होगा। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मुकाबला होगा। गुलकार अली जफर भी PCL 2 का ऑफिशियल सॉन्ग गाकर हाजरीन का लहू गरमाएंगे। अदाकार फहद मुस्तफा मेजबानी के फराइज अंजाम देंगे। तकरीब में गुलकार शहजाद रॉय भी परफॉर्म करेंगे। जमीकन सिंगर शगी भी सुर बिखेर कर तकरीब को 4 चांद लगाएंगे। ताई तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी शायकीन के दिल मोह लेगा।
अहम खबर है बरतानिया से, जहां लाहौर से लंदन पहुंचने वाली PIA की परवाज से गिरफ्तार किए गए बरतानवी शख्स पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। 52 साला ये शख्स है, इसे गुज़िश्ता रोज हिरासत में लिया गया था और बरतानवी पुलिस ने तस्दीक कर दी है कि इस पर अब फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मुसाफिरों को 6 घंटे तक तैयारे में बिठाए रखा गया था, क्योंकि इस शख्स को हिरासत में लेने के लिए 8 मुसल्ला एहलकार तैयारे के अंदर दाखिल हुए थे और पहले इस तैयारों को घेरा गया था। जंगी तैयारों के जरिए इसे एक एयरपोर्ट पर उतारा गया और उस एयरपोर्ट पर उतारने के बाद इस शख्स को हिरासत में लिया गया था। आपको बताएं कि तैयारे को हीथ्रो उतरना था, लेकिन इसे स्टैनस्टेड के एयरपोर्ट पर उतारा गया और फिर इस शख्स को अंदर जाकर हिरासत में लिया गया और अब इत्तलात ये हैं कि इस पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। और अब आपको बताते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ नून लीग और PTI में तनाव बढ़ता जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि पानामा केस चलने के बाद नवाज शरीफ जल्दी जल्दी फीते काट रहे हैं। जिंदगी में आधे मोटरवे का इफ्तिताह कभी नहीं देखा। दूसरी जानिब वजीर आजम का कहना था कि मुखालफिन हाथ बटाएं, साजिशें करना छोड़ दें, मेहनत की है इसीलिए फीते काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि परसों से नवाज शरीफ की तलाशी शुरू होगी। अदालत के बाहर का अहाता हो या जल से जुलूस हो, PTI और नून लीग की लफ्जी जंग वक्त के साथ तेज होती जा रही है। इदारे तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक पाकिस्तान का वजीर आजम नवाज शरीफ रहेगा। इमरान खान तनकीद करते हैं तो आनन फानन हुकूमत की जानिब से जवाब भी आ जाता है। इख्तिदार की हवस में पाकिस्तान के खिलाफ किसी हद तक भी जा सकते हैं। कप्तान कहीं भी जाए हुकूमत को आड़े हाथों लेना नहीं भूलते। कराची में मीडिया से बात करते हुए इमरान खान ने एक बार फिर मियां नवाज शरीफ पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए। उन्होंने वजीर आजम को 2 टोक अल्फाज में मुतनब्बे किया, मियां साहब जितने फीते काट ले हिसाब तो देना होगा। जब से ये पैनमा आया है नवाज शरीफ कोई और काम नहीं कर रहा। हर रोज सुबह देखो जी एक फीता काटा जा रहा है। मियां साहब फीते काटने से कोई फर्क नहीं पड़ना, आपने सफाई आपकी तलाशी फिर भी आपको देनी पड़ेगी। आपको मनी ट्रेल फिर भी करना पड़ेगा, जितने मर्जी फीते काट लें। कप्तान ने कहा सबको मालूम है कतरी खत झूठ है। नवाज शरीफ को कतरी सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर याद आया। सबको पता है कि कतर का खत एक फ्रॉड है, नहीं तो वो चुप करके बैठे रहते। क्यों उन्होंने कहा कि हमारा इस खत से कोई ताल्लुक नहीं है? क्योंकि उनको पता है कि कतर को बदनामी हो रही है इससे। और इनका क्या रिस्पॉन्स आया नून लीग का कि जनाब ये प्राइवेट मैटर है। अगर प्राइवेट मैटर है तो नून लीग के वजीर क्या कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? इमरान खान की तनकीद वजीर आजम के कानों तक पहुंची तो उन्होंने भी हिसाब बराबर कर दिया। बोले हमने मेहनत की है इसीलिए तो फीते काट रहे हैं। माशाल्लाह जिसने मेहनत की है उसको खुशी नहीं होगी तो क्या होगा? अगर वो जाके फीता नहीं काटेगा तो फिर क्या काटेगा जाके वो? तो वो मैं ही फीता काट रहे, कम से कम बर्दाश्त करो। वजीर आजम ने इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि मुखालिफिन हाथ बटाएं, साजिशें करना छोड़ दें। मुल्क आगे बढ़ रहा है तो आप भी साथ मिलके आओ और हाथ बटाओ और पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए आप भी अपना कोई हिस्सा डालो और इस मुल्क के खिलाफ किसी किस्म की अब जो साजिशें हैं वो छोड़ दो। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि कराची से दहशत गर्दी का खात्मा हुआ, सर्कुलर रेलवे को CPAC में शामिल किया और बहुत जल्द ग्रीन लाइन मंसूबा भी मुकम्मल हो रहा है। और मैं आपको खबर दें कि इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंटेरियंस के ऐलान करदा असासों की पहली बार छानबीन शुरू की तो नामी गरामी सियासी कायदीन के गोशवारे गैर वाज़े और मुतज़ाद मालूमात पर मबनी निकले। इसकी पादाश में इमरान खान, चौधरी निसार, शेख रशीद, फजलुर रहमान समेत 85 सियासतदानों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसी मामले पर रिपोर्ट दिखाते हैं। इलेक्शन कमीशन के फाइनेंस विंग ने मुल्क की पार्लिमानी तारीख में पहली बार अरकान पार्लियामेंट के सालाना गोशवारों की छानबीन शुरू कर दी है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन गोशवारों की छानबीन की जा रही है जो इन अरकान ने खुद जमा कराए थे। इब्तिदाई तौर पर 85 पार्लियामेंटेरियन के गोशवारों में तजाद और इबाहम नजर आया है। इस पर इन पार्लियामेंटेरियंस को नोटिस जारी करते हुए वजाहत मांगी है। जिन सियासी कायदीन को नोटिस जारी हुए हैं इनमें चौधरी निसार अली खान, मौलाना फजलुर रहमान, इमरान खान, शेख रशीद अहमद, आफ्ताब शेरपाओ, असद उमर भी शामिल हैं। फाकी वज़रा सरदार यूसुफ, शाहिद खान अब्बासी, तारिक फजल चौधरी को भी ऐसे नोटिस जारी किए गए हैं। इमरान खान ने गोशवारों की पड़ताल का खैर मकदम करते हुए कहा है
کہ الیکشن کمیشن شوق سے اثاثوں کی پڑتال کرے۔ امید ہے وزیر اعظم نواز شریف کو بھی ایسا ہی نوٹس بھیجا گیا ہوگا۔ ادھر الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے الگ معاملے پر عمران خان اور حمزہ شہباز کو 14 فروری کو طلب کر لیا ہے۔ ان دونوں کو NA 63 جیلم اور PP 162 وہاڑی کے ضمنی انتخابات کی خلاف ورزی پر طلب کیا گیا ہے۔ کراچی میں فائر فائٹرز نے محکمے کی جانب سے کئی ماہ سے اوور ٹائم کی ادائیگی نہ کیے جانے پر احتجاجاً کام بند کر دیا۔ احتجاج کے باعث MA جناح روڈ اور اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک شدید جام ہو گیا۔ 3 گھنٹے بعد فائر فائٹرز احتجاج مؤخر کرتے ہوئے منتشر ہو گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں سید ذیشان احمد۔ شہر کی آگ بجھانے والوں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہوئے تو فائر فائٹرز احتجاج پر اتر آئے۔ فائر فائٹرز نے ریسکیو کا کام بند کر دیا اور فائر ٹینڈرز پر سوار ہو کر MA جناح روڈ پر بلدیہ کراچی کے ہیڈ آفس جا پہنچے، جس کے باعث MA جناح روڈ، ICI پل، ٹاور اور صدر کے علاقوں میں ٹریفک شدید جام ہو گیا۔ بلدیہ حکام کی جانب سے 2 ماہ کا اوور ٹائم فوری ادا کیے جانے کی یقین دہانی بھی کام نہ آئی۔ اپنے بچوں کے ہمراہ انتظامیہ کے خلاف نعرے لگاتے فائر فائٹرز نے اوور ٹائم اور دیگر مراعات کی فوری ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ فائر فائٹرز کے احتجاج کے باعث شہر کے 22 میں سے 11 فائر اسٹیشنز میں کام مکمل بند، جبکہ دیگر 11 اسٹیشنز پر جزوی طور پر معطل ہو گیا۔ 3 گھنٹے احتجاج اور نعرے بازی کے بعد فائر فائٹرز نے احتجاج آئندہ کال تک ملتوی کر دیا اور پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ سید ذیشان احمد، آج نیوز، کراچی۔ اور ڈائریکٹر میونسپل سروسز کے MC مسعود عالم نے فائر بریگیڈ حکام کو یقین دلایا ہے کہ ان کے تمام جائز مطالبات جلد پورے کر دیے جائیں گے۔ KMC مالی بحران کا شکار تھی اور اسی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے، تاہم اب حالات قدرے بہتر ہو چکے ہیں۔ فائر بریگیڈ حکام کو فنڈز فراہم کر دیے جائیں گے۔ تو ان کے ابھی میرا خیال ہے ہم لوگ جب ابھی یہ بات کر رہے ہیں آج TV کے ساتھ، تو ابھی ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جانے چاہیے، کیونکہ آن لائن ہم نے پیسے ٹرانسفر کر رہے تھے شام کو۔ ایک تو یہ خوشخبری ہو گئی کہ آج کی بات میں یہ ہو گیا۔ مزید جو پیمنٹس ہیں اس کو شیڈیولنگ کر لیتے ہیں اور اس شیڈیولنگ کے بعد اس پیمنٹ کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں ٹائم لائن کوئی نہیں دوں گا، یہ کیش فلو کا ایشو ہے۔ کیش فلو جیسے ہی ٹھیک ہوتا ہے ان کے معاملات بہتر ہوں گے، کہ ہمارے اپنے امپلائیز ہیں، ہمیں ان کو لک آفٹر کرنا ہے، اور یہ وہ فورس ہے جو رات دن تمام رسکی حالات میں کام کرتے ہیں۔ تو اور میں مطمئن بھی اس بات سے ہوں، آج یہ ناگوار واقعہ ہوا بھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی میرے فائٹر کی ٹیم بہت اچھے لوگوں میں مشتمل ہے اور وہ ہر طرح کے حالات میں کام کرنے کو تیار ہے۔ کراچی میں اگر تیسرے درجے کی آگ لگ جائے تو اسے بجھانے کی طاقت سوائے قدرت کے شاید ہی کسی اور میں ہو، کیونکہ فائر بریگیڈ کے پاس تو اس حوالے سے کوئی خاطر خواہ سامان موجود ہی نہیں ہے۔ اسنارکلز اور فائر ٹینڈرز کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ہمارے نمائندے وسیم حیدر اس پر مزید ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ وسیم، یہ اسنارکلز اور فائر ٹینڈر سمیت دیگر آلات آگ بجھانے میں آخر کس حد تک کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں یہاں پر جو فائر بریگیڈ کے جو ملازمین ہیں، شام کو ان کا احتجاج جو ہے وہ جاری تھا اور اس کے بعد ان کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ فوری طور پر جو ہے وہ حل کیے جائیں گے، مگر ابھی تک جو ہے وہ رات ہو چکی ہے اور تقریباً جو ہے اس میں سے ایک وعدہ جو ہے وہ ابھی تک وفا ہو سکا ہے، باقی وعدے جو ہیں وفا نہیں ہو سکے۔ جب ہم آئے تھے تو یہاں پر تقریباً 10 سے 15 ملازمین جو ہے وہ ڈیوٹی پر موجود تھے اور وہ اس بات کا جو ہے وہ اقرار کر رہے تھے کہ ہم ڈیوٹی جو ہے وہ کسی بھی طرح اپنی جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی اس کو ختم کریں گے۔ ایمرجنسی میں بھی جو ہم ہر وقت موجود رہتے ہیں، مگر یہ ہمارا احتجاج جو ہمارا حق ہے وہ ہم جو ہے کرتے رہیں گے انتظامیہ کے ساتھ تاکہ وہ ہمارے مسائل حل کر سکے۔ جی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2.5 کروڑ کے اس آبادی والے شہر میں فائر بریگیڈ کے تقریباً 22 آفس ہیں، جس میں سے 11 آفس جو ہے وہ بند پڑے ہوئے ہیں، جبکہ 11 جو ہے وہ فعال ہیں اور ان پہ جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے۔ جی وسیم حیدر آگاہ کر رہے تھے۔ اور ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں نرسنگ سٹاف کی جانب سے ترقیوں اور پے سکیل بڑھانے کے حق میں آج بھی احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ نرسز کا کہنا تھا کہ جب تک مطالبات منظور نہیں ہوتے دھرنا جاری رہے گا۔ ادھر اسپتالوں میں مریضوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ کراچی پریس کلب کے سامنے نرسنگ کے شعبے سے وابستہ مختلف اسپتالوں کی نرسز نے احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت 2012 سے زبانی خرچ کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی،
एक्शन कमेटी ने फैसला किया कि वजीर आला हाउस के बाहर भी धरना देंगे। सक्खर में भी नर्सिस ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। जब तक हमारे मुतालबात बहाल नहीं हो जाते तब तक हम स्ट्राइक पे हैं। सांगड़ में भी मुतालबात के हल के लिए नर्सिस सरापा एहतजाज थी। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि फिल फौर हमारे मुतालबात माने जाए। हमारा एहतजाज हुकूमत के साथ यही है कि हमें हमारा जो हकूक हमें मिलने चाहिए, वरना हम पर रोड पर बैठे हुए हैं, हमारा एहतजाज खत्म नहीं हो। नर्सिस के एहतजाज के बायस सरकारी अस्पतालों में मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मरीज इंजेक्शन और ड्रिप लगाने के लिए नर्सिस को तलाश करते रहे, लेकिन नर्सिस ने अपनी सर्विसेज फराहम नहीं की। एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गलती या गफलत, 5 जानें फिर चली गईं। और करप्शन के हाथी का अल्ट्रा। वेलकम बैक। मजीद खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं हवेली लखा में बसीरपुर के करीब मोटरसाइकिल रिक्शा ट्रेन की जद में आ गया। 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। इस मामले पर वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने वाकई की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। उकाड़ा के इलाका हवेली लखा में ट्रेन की जद में आने से रक्षा सवार 5 अफराद जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गया। वाकया लाहौर से कराची जाने वाली फरीद एक्सप्रेस की टक्कर से पेश आया, जिसमें 4 अफराद सनाउल्ला, अहमद रजा, मोहम्मद मजर, दस्तगीर और रक्षा ड्राइवर मोहम्मद सलीम जाँ बहक हो गए। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि वाकया रक्षा ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। रक्षा गुजर रहा सी ते और रक्षा दी अचानक ब्रेक लग गई या बंद हो गया। वल्ला आलम ਉਹਦੇ ਨਾਲ ट्रेन आ रही सी, ट्रेन ਨਾਲ ਉਹਦੀ टक्कर हो गई। 4 लोग मौके ਤੇ जाँ बहक हो गए, 2 ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾँ बहक हो गया। ਉਹਨੇ ਵੇਖਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ट्रेन आ गई, ਜਦੋਂ ਯਕਦਮ ਵੇਖਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ट्रेन ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੁਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਯਕਦਮ रक्षा फेर ਦਿੱਤਾ, ਉਤੋਂ ट्रेन लगी। हुकाम के मुताबिक जख्मी मोहम्मद रमजान को लाहौर रेफर कर दिया गया है, जबकि जाँ बहक होने वाले करीबी देहात में मजदूरी करते थे। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद लाशें वुरसा के हवाले कर दी हैं। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने भी वाकया की तहकीकात का हुक्म दिया है। शोबा सेहत में इस्लाहात और रिफॉर्म्स के बुलंदोबांग दावे धरे के धरे रह गए। इसी बारे में काशान अमान की रिपोर्ट देखिए। लेडी रीडिंग अस्पताल में सरापा एहतजाज 121 क्लास 4 तकरीबन 1 माह ड्यूटी करने के बाद ही नौकरी से हाथ धो बैठे, जिसकी वजह बनी वुज़रा और मेंबरान असम्बली की चपकलिश। मिनिस्टरों ने अपनी लिस्टें भिजवाई हैं 65 बंदों की। हमारी 65 पोस्टें खाली थी और मिनिस्टर कह रहे थे सारी पोस्टें हमारी करो, क्लास 4 को नज़रअंदाज करो। सन कोटे पर नए भर्ती होने वाले क्लास 4 हों या दीगर, जब वजीर सेहत का डंडा चला तो तमाम गए नौकरी से। अगर भर्ती करना था तो ये इश्तिहार देना ही नहीं चाहिए था, अगर दे दिया है तो फिर भर्ती कर दिए, फिर उनके मेडिकल हुए, उनके अकाउंट खुले गए, उनको गरीब बंदे उनके मुंह से नवाले छीने गए। सरापा एहतजाज क्लास 4 के मुताबिक मरीजों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए मुकम्मल हड़ताल की बजाय टोकन स्ट्राइक के साथ अदालत से रुजू भी कर लिया है। अगर इस एहतजाज पे हुकूमत या एडमिनिस्ट्रेशन ने कान नहीं धुले तो इंशाअल्लाह बोर्ड ऑफ गवर्नर चेयरमैन के आमद के मौके पर इस गेट पर उसके खिलाफ एहतजाजी कैंप लगाएंगे और इंशाअल्लाह अंदर नहीं छोड़ेंगे। अखबार में नौकरी का इश्तिहार देकर बाकायदा मुलाजमत पर रखने के कुछ ही दिन बाद नौकरी से फरागत सरकार की नाकिस पॉलिसी या फिर कुछ और मामलात को मजीद पेचीदा करता नजर आता है। काशान अवान, आज न्यूज़ पेशावर। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां सिक्योरिटी गार्ड्स ने 20 लाख रुपए लूटने की कोशिश नाकाम बना दी। गार्ड की फायरिंग से मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। गाड़ी में सवार निजी कंपनी के मैनेजर और गार्ड 20 लाख रुपए लेकर आ रहे थे कि वीटा चौरंगी के करीब मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने कार को रोकने की कोशिश की। इस पर गार्ड की फायरिंग से दोनों मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। मुल्जिमान की फायरिंग से कार सवार बैंक मैनेजर और गार्ड जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और इस वाकये की CCTV फुटेज मंजरे आम पर आने के बाद पुलिस हरकत में आई और मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पानामा केस को करप्शन का हाथी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस हाथी का अल्ट्रासाउंड अदालत में जारी है, अवाम मायूस ना हो। सुप्रीम कोर्ट करप्शन के खात्मे के लिए हर हद तक जाएगी। इसके हवाले से केस चल रहा है,
हम एज ए पिटिशनर की तौर पर उधर मौजूद है। सरकारी वकील ने ये ज़रूर कहा है कि जो पिटिशनर है उनकी नीयत ठीक नहीं है। मैंने उस दिन भी डिमांड किया कि हमारी नीयतों का भी सीटी स्कैन किया जाए, लेकिन करप्शन का जो हाथी मौजूद है अदालत में उसका भी अल्ट्रासाउंड किया जाए। मेरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि पूरी जद्दोजहद ये ज़रूर रंग लाएगा और ये मुल्क पाकिस्तान एक करप्शन फ्री पाकिस्तान बनेगा। मुल्क में वसाइल की कमी नहीं है, लेकिन करप्शन की वजह से हमारे वसाइल हमारे काम नहीं आते हैं। करप्शन की वजह से वसाइल का गैर मुनसिफाना तकसीम है, जिसके नतीजे में गरीब गरीब तर और अमीर अमीर तर हो रहा है। आपसे मज़ीद अहम खबरें भी शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ हुई